नो व्यामन्मा विषाणे भाण मोमयि भाण सर्वलोकं भाण। आखो परिवार शिषपाल परिवार मंडल को बोल ओम तेन आयु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घ आयुष्य अस्तु इति भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मतलब कलश के मध्य तक गिनो। ओम गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्त मूले चक्रस्तो ब्रह्मा मध्ये मात्रो गुणासता कुक्षोतो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा गगनभेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वणः अंगे च संहिता सर्वे कलशान्तो समासिता अत्र गायत्री सावित्रे शान्ते पुष्टे करे तथा आयान्तु देव पूजार्थं दूरदक्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि कै पृष्ठान्तेर्वै तेन सत्येन देव तीर्थन्ते दिवाकरः। चौसाई दरियालाल की जय हो, झूलेलाल की जय हो। जको चौंदो झूलेलाल तैंदो थींदो बेड़ो पार। ओम करुणाय नमः त्यागे ध्यायामि चिंतया अखंड दीप के नमस्कार करीजा। चंद्रमा मनसो रात चिच्चो हो सूर्य अनायत पृथ्वी नमस्कार धरती माँ के नमस्कार करीजा। ओम सोना पृथ्वीनो भवान क्षरा निर्वेशनी धराये नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। अतः देवता ज्ञानम् અને સૌથી પહેલા પાલક માટે દેવસ્થાનને જો મૂર્તિની એની મૂર્તિ કે પાલક બેટા બોલાઈ ગઈ સ્નાન શુદ્ધિકરણ કરાવ્યું પહેલા બરાબર સ્નાન શુદ્ધિકરણ અને એ લોકો ઉભા થઈ કરીને ભગવાનની મૂર્તિ કેવી છે દેવસ્થાને કે આશ્રમ ઉચ્ચ સ્થાન પર દેવાયેલા બરાબર